Okay. Snake. 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 Ikaw daw pronounce yabi tabangi ko. Ina snake. Snake. Crocodile. 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 Croco. Araw. Sus, saan ni? Camprag? Ay, Lizard. lizard. Lizard? Lizard. Tuko man siguro ni. Daw. Tiki? Uy, akong katulog. Dili ka na. Tiki. Unsa dito ka? Dili ako. Lizard? Oh. Usa basa daw yabi. Ina. Lizard. Maka bright yaw. Na talik ang time na lizard. 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 Tuko. Tiki. Matag tiki. Yawa man ni oy. Lizard. 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 Di mo siguro ni natawa day unsa ni day? Mura siya lizard. Nigo? Ay, Brett Silino. Turtle. 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 Turtle? Turtle. Turtle. Dai, kana ikon siya, kana mag-pronounce ka ng padulong na siya pa. Okay. Turtle. So, di gagi. Tanawa na, pag-ana niya, pagkaon sa Turtle! Turtle! Yawa man ng grade 1 section 10 rata eh. Asa ka to kung maestra? Sala ginas kung maestra ba? Turtle! Turtle? Turtle? Mura mag nagikiyod ang likod. Turtle! Ah, bahala ka piste.